motorized vehicle. Okay? No drafting or riding behind non-participants in any motorized vehicle. Anyone caught drafting with non-participants will be penalized with 2 hours additional time on top of their finish time. 5:42. Yan, sa 50 cut-off. Konti na lang. 5:50 na lang. $7:30. Ayan, 7:30 sa 100. Time check 9:13. 150 kilometers. 450 na lang. Tama ba? Oo, tama, 450 na lang. 11:22. 200. Konti na lang, 400 na lang. 4:30 kami dumating dito sa 300 kilometers. Yabong. May mga nauna na kanina. Mga 8 yata. Ay ano, 5. 6 pala, sorry. Pang 7-8 kami. Ayan, may parating dalawa. Kompleto na ang top 10. Mamaya to. Magkakaalaman mamaya yung mga matutulog. Sige. Hirap. Ingat ulan. PM dito ako sa ano ba to? Suwal. 200 km na lang. Ayan, namuti na eh. Buti pa yung paa ko, namuti na. Okay lang kaya. Ayan ang puti ko. Basa kanina, lakas ng ulan. Kasi namin lang natin. Okay. Hirap. Ulan, init ulan yung nangyari. Okay. Update na lang. 12:54 Dasol. Ano na lang, 150 na lang. 150 kilometers na lang. Woo! Daming aso, grabe. Mga aso nyo, tali nyo. 3:25. Ayan, kita ba? Last 100. Tapusin na natin. Akon mo na masinlok. Nandito tayo masinlok. Kapagod. Yung morning na pumapadyak ka pa din. Last 50.